اس وقت ہم موجود ہیں وفاقی موصف لاہور ریجنل آفس میں، جہاں پہ آج پھول نگر کی ہیئرنگ چل رہی ہے۔ آج جو متاثرین اپلیکان آئے ہوئے ہیں، ہم جانیں گے ان سے وفاقی موصف کے بارے میں وہ کیا رائے ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ کھوکھر ٹاؤن چوں آیا، باند روڈ کھوکھر ٹاؤن۔ بتی دے بل نجائز پایا نے 1,80,000 روپیہ تے سنگل سٹوری 2.5 مرلے دا گھر ہے، کوئی بندہ نہیں کچھ نہیں۔ میں کلی عورت ہاں، 15 سال ہو گئے بندہ فوت ہوا ہے۔ بندہ فوت ہو گیا۔ کتنے بچے نے؟ 4 بیٹیاں، 1 بیٹا ہے۔ بیٹا چھوٹا ہے، سکول پڑھتا ہے۔ ایتھے کسی کو پوچھ کے آئے ہو؟ ہاں جی، پوچھ کے آئے ہیں، لوگوں کو پوچھ دس کے اتنے پہنچے بھی اتنے اچھا فیصلہ ہوتا ہے، اتنے جاؤ۔ پھر میں اتنے آ گیا، نجائز بل پایا ہے۔ میرا نام محمد ساجد ہے، میں رانا ٹون حیدر روڈ تحصیل فیروز علی کا رہائشی ہوں۔ ہمارا علاقہ رچنا ٹون سب ڈویژن ہے۔ ہمارے علاقے میں مجھے رچنا ٹون سب ڈویژن والوں نے 3,37,000 روپیہ بل ڈالا تھا، جو کہ نجائز تھا، اوور لوڈ بل تھا۔ میں نے بل مینشن کے لیے یہاں پہ درخواست دی تھی، 2.25 مرلے جگہ ہے۔ میں نے یہاں پچھلی بار درخواست دی تھی، جس کا فیصلہ 4 اپریل کو تھا۔ جب یہاں پہ میں آیا، یہاں کا بندہ جب میرا لوڈ لینے گیا تو اس نے میرا لوڈ لیا 2.44 تھا، لیکن وابڈا کے دفتر والوں نے اسے پیسے دے کے میرا لوڈ 3.9 شو کر کے میرا بل پھر نہیں کم ہونے دیا، اور مجھے صرف 50,000 روپے میرا بل میں سے نکلوایا۔ میں نے یہاں دوبارہ جج صاحب کو درخواست دی، انہوں نے کہا آپ دوبارہ درخواست دے کے اپنا لوڈ مینشن کروائیں۔ میں نے درخواست دی، کل بندہ پھر ان کا یہاں سے گیا تو ایس ڈی او کا بندہ جس کا نام ذوالقرنین اور ایک ناظم جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو بل ڈالتے ہیں، انہوں نے وہاں جا کے فون کیا، جی بندہ لوڈ لینے آیا تو کتنی دفعہ لوڈ چیک کروائیں گا؟ میں کہا یار میرا بل ٹھیک ہوئے گا تو میں پیچھے ہٹاں گا نا۔ اس نے میرے گھر کا لوڈ نہیں لینے دیا، میں کام پہ گیا ہوا تھا، اور اس بندے کو وہاں سے بھیج دیا۔ میں یہاں پہ آیا ہوں تاریخ پہ، دیکھتا ہوں جج صاحب کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غضنفر مہندی صاحب، وفاقی موصف میں ممبر ہیں، اور یہاں پہ جناب کیس ٹرائل کر رہے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں، یہ شادرہ کے متعلق ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کیا۔ ہم یہ ریگولر ہیئرنگ کر رہے ہیں، پہلے تو ہم دونوں پارٹیز کو نوٹسز ایشو کرتے ہیں۔ تو آج یہ راوی ڈویژن کے کچھ کیسز ہم نے آج ہیئرنگ رکھی ہوئی تھی، تو یہ سامنے ہمارے ایس ٹی او صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ رائٹ پہ میری جو ہے نا یہ بشرا بیگم ہے، جو آج ان کی کمپلینٹ تھی اور آج ہم سن رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کا کیس جو ہے نا وہ ایک ڈائریکٹ سپلائی کا کیس تھا، چوری کا کیس تھا، اور ان کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی کٹی ہوئی تھی۔ تو موسٹلی جو ایف آئی آر کیسز ہوتے ہیں تو وہ ہم نہیں سنتے، کیونکہ ایک کیس ایک ہی عدالت میں چل سکتا ہے، یا تو سول عدالت میں چلے گا یا پھر ہماری عدالت میں چلے گا۔ کیونکہ یہ ایف آئی آر موجود تھی تو لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا جی ہماری ایف آئی آر ڈسچارج ہو گئی ہے، تو ہم نے لاسٹ ہیئرنگ پہ ان کو کہا تھا جی آپ وہ ڈسچارج رپورٹ لے کر آئیں تاکہ ہم فیصلہ کریں۔ تو آج یہ آئی ہیں، تو یہ ڈسچارج رپورٹ لے کر آئی ہیں، تو اب ہم ان کو جو ہے نا جو ریلیف قانون کے تحت بن سکتا ہے میکسیمم، وہ ہم ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں کا موقف ہم نے سنا ہے، تو ان کو پہلے ایک ہائر اس کے اوپر کلو واٹ کے اوپر چارج ہوا تھا، تو اب ان کی کنزمپشن دیکھتے ہوئے کہ ان کا استعمال کتنا ہے، رپورٹ کی روشنی میں ہم ان کا ریوائز کر کے جو ریلیف ان کو میکسیمم مل سکتا ہے وہ ہم انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم موجود ہیں اس وقت وفاقی موصف ریجنل آفس لاہور میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک شاہد نسیم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر امپلیمنٹ۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ وفاقی موصف کے حوالے سے ایپلیکیشن جو ہے کن کن مراحل سے کیسے گزرتی ہے اور امپلیمنٹ تک وہ کیسے جاتی ہے۔ یہاں پہ وفاقی موصف میں جو ان کا طریقہ کار ہے وہ 60 دن کے اندر کسی سائل کو، کسی ایپلیکان کو کسی وکیل کی کوئی ضرورت نہیں، کسی فیس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت اس مشکل وقت میں وفاقی موصف غریب کی ایک آس بن کر رول پلے کر رہا ہے، جس میں ملک شاہد نسیم صاحب امپلیمنٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے ایپلیکیشن جو ہے وہ کیسے سبمٹ ہوتی ہے، اور 60 دن میں اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، اور امپلیمنٹ تک وہ کتنی دیر میں جاتی ہے۔ جی ملک صاحب۔ میں شاہد نسیم علی، میں یہاں پہ لاہور وفاقی موصف آفس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر امپلیمنٹیشن کا کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہاں پہ جو ایپلیکیشن جو بھی کوئی کنزیومر یا کمپلینر وغیرہ ایپلیکیشن جہاں پہ جب سبمٹ کرواتے ہیں تو ودن 24 آورز، یعنی کہ ایک دن کے اندر اندر ایپلیکیشن جو کنسرنڈ آفیسر ہے ان کے پاس چلی جاتی ہے فردر پروسیڈنگ کے لیے، اور آگے نیکسٹ فوراً جو ہے نا ایک دن کے اندر اندر ایپلیکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھیج دی جاتی ہے ان سے رپورٹ کے لیے کہ ان کی آپ رپورٹ جو ہے نا فوراً جتنی جلدی ہو سکتا ہے
सबमिट की जाए। विद इन 60 डेज़ यहाँ पे इसका फैसला किया जाता है कंप्लेनेंट का। और लास्ट ईयर भी जो यहाँ पे एप्लीकेशन जमा हुई थी वो 2,26,000 एप्लीकेशन यहाँ पे जमा हुई थी, जिनमें 2,23,000 कंप्लेंट्स के फैसले कर दिए गए थे। जो लास्ट ईयर हमारी जो परसेंटेज थी इम्प्लीमेंटेशन की 94% थी। अभी मिड जून या मिड ईयर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आज भी जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन की जो परसेंटेज आ रही है वो 75-80% नियर अबाउट आ रही है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे कोई फैसला अगर इशू किया जाए तो कोई डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट ना करे। कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है जिनमें हमें रिपोर्ट्स जो है ना वो मांगनी पड़ती है, हियरिंग प्रोसीडिंग दोबारा करनी पड़ती है। अदरवाइज़ तकरीबन 70-80% एप्लीकेशंस की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो नॉर्मली कर दी जाती है। यहाँ पे लोगों को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो लोगों को ये है कि बग़ैर पैसे के, बग़ैर किसी कॉस्ट के एप्लीकेशन एक सादे पेपर पे एप्लीकेशन लिख के यहाँ पे जमा करवा दी जाती है। कोई भी डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ कि एंड दिस क्रेडिट गोज़ हमारे ऑनरेबल वफाकी मौसम मिनिस्टर एजाज अहमद कुरैशी साहब हैं, ये उनको जाता है जो बड़े क्लोज लुक से इस चीज़ को वो देख रहे हैं। स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन को तो बहुत ज़्यादा वो क्लोज से देखते हैं कि कोई भी ऐसा वो केस कहते हैं, कोई भी एक नॉट ए सिंगल केस ऐसा हो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तकरीबन वो कहते हैं कि 100% जो फैसले यहाँ पे किए जाते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन उनकी ज़रूर होनी चाहिए। तमाम जो फेडरल एजेंसीज़ हैं, तमाम जो वफाकी महकमे हैं, हम उनको यहाँ पे डील करते हैं। तमाम की एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट की जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जो वफाकी महकमे हैं, जो यहाँ पे गरीब लोग उन डिपार्टमेंट के हेड से मिल भी नहीं सकते, उनसे बात भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट की जाती है तो हम उनको विद इन 7 डेज 15 डेज हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे बैठ के उनकी हियरिंग प्रोसीडिंग की जाती है। फैसले यहाँ पे तकरीबन 80-90% उन लोगों को रिलीफ भी दिया जाता है यहाँ पे। और मलिक साहब, आपने बताया था कि 2025 में आपने व्हाट्सएप टीवी चैनल लोगों की अवेयरनेस के लिए भी मुतारिफ करवाया है। बिल्कुल, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इस अवेयरनेस हो सके। सबसे पहले तो देखें ना, ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है जो हमारे वफाकी मुसफ़ साहब ने ये शुरू किया है। जो जगह जगह पे जाकर जो लोग दूर दराज से नहीं आ सकते ना, वहाँ पे खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं। और इसके अलावा जो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो दूर दराज इलाकों में खुद जाते हैं, वहाँ पे जाके वो हियरिंग वगैरह, लोगों के मसले वगैरह सुनते हैं और मौके पे ही उनका हल भी तलाश किया जाता है। तो इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह का सिलसिला एक शुरू किया हुआ है हमने। तो जो लोगों को मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके या कोई जो भी कहीं कोई सेंटर वगैरह हो, जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे हैं, वहाँ पे जाके लोगों को हम कैंपेन्स वगैरह करते हैं ताकि लोगों को वफाकी मौसम के बारे में आगाही हो सके। जी, ये मलिक साहब का कहना है कि कैंपेन के हवाले से हमने मुख्तलिफ सेमिनार, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में भी इनकी अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वफाकी मौसम के बारे में आगाही फराहम की जा सके। इसी हवाले से 2025 में इन्होंने व्हाट्सएप टीवी चैनल हमने शुरू किया है जहाँ पे लोगों की ग्रीवियंस जो है हम पब्लिश करते हैं ताकि दूसरे लोग भी सुन सकें कि जहाँ पे जो मसले हल वगैरह किए जाते हैं। ये बताइएगा कि जब आपका डिसीजन हो जाता है उसके बाद ये इम्प्लीमेंट का जो सिलसिला कार है उसमें क्या क्या रुकावटें हैं, आपको किस हद तक प्रेशर होता है कि आपने कितने टाइम में, एक तो हो गया आपका दुरानिया डिसीजन का कि जी 60 दिन के अंदर अंदर आपने फैसला करना होता है, ऐसा ही है। तो उसके बाद जो अगला मरहला है कि वो एप्लीकान जो एप्लीकेशन दे के आपको चला जाता है, ट्रायल होता है, उसका डिसीजन हो जाता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट के हवाले से आपको या साइल जो आते हैं उनको क्या मसले दरपेश हैं? इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैंने बताया, पहले भी बता चुका हूँ मैं कि बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वरना ऐसी कोई पोजीशन या सिचुएशन नहीं होती कि हमें उनको बार बार कहना पड़े। कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, स्पेशली कोई पेंशन वगैरह के केसेस होते हैं जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह आती हैं, या कोई इंश्योरेंस के केसेस हैं, कोई फंड का कुछ इशू होता है गवर्नमेंट सेक्टर में आके, कोई फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, तो वहाँ पर आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन ऐसी बात हरगिज़ नहीं होती कि वो भी इम्प्लीमेंट ना हो। इम्प्लीमेंटेशन तकरीबन 100% ही होती है यहाँ पे हमारी। तो इसके अलावा कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है या कोई ऐसी एजेंसी भी नहीं है कि जो वफाकी मौसम के किए हुए फैसलों पर अमल दरामद ना करे। ये थे मलिक नसीम साहब, मलिक शाहिद नसीम साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर इम्प्लीमेंट। इन्होंने बताया कि हमारे डिसीजन जो हैं वो बड़ी आसानी से आसान तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं और अदारे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके साइलिन को रिलीफ फराहम करते हैं। जी।
इस वक्त हमारे साथ सीनियर ऑफिस सुपरिटेंडेंट इम्प्लीमेंट शकील साहब, माशाल्लाह रिटायरमेंट के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना महकमे ने उनको दोबारा से उनकी सर्विस ली है। माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसे बंदे जो हैं महकमे का असासा होते हैं, उनको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इम्प्लीमेंट के हवाले से इनकी सारी सर्विस पहले भी रिटायरमेंट तक जो गुजरी है वो सारी इम्प्लीमेंट में ही गुजरी है। इसके हवाले से हम इनसे जानना चाहेंगे कि सालियन को जो मामला दरपेश आते हैं दरख्वास्त से लेके इम्प्लीमेंट तक वो क्या होते हैं और किन किन मराहिल से गुजरते हैं। जी शकील साहब। जी, मेरा नाम मोहम्मद शकील है, मैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन हूँ। यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है और इम्प्लीमेंटेशन में मेरी सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं पुरानी होने की वजह से। वफाकी मौसिफ साहब इस सारे मामलात में जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सारे हमारे पास आते हैं और विदिन 30 डेज़ हम इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं केसेस की। दिस इज़ लाइक अ पुअर मैन्स कोर्ट और वफाकी मौसिफ के विजन के मुताबिक हम इसको बड़े अच्छे तरीके से अमल दरामद करवाते हैं, महकमों को बुलाते हैं और लोगों के ग्रीवियंस जो हैं वो रिड्रेस करते हैं। रिड्रेसल मैकेनिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे किया जाता है कि हम सारे मामलात को विदिन 30 डेज़ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और ताकि लोगों को पुअर मैन को रिलीफ मिल सके। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो जिसमें कोई हर्डल्स वगैरह भी होती हैं, लेकिन हर्डल्स होने के उसको हम एलिमिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं बिटवीन द एजेंसीज और यहाँ पे बुला के उनसे बात की जाती है और बड़े अच्छे तरीके से अमल दरामद करवाया जाता है ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वो सुने जा सकें और हल हो सके। ये सारे का सारा काम वफाकी मौसिफ के विजन के मुताबिक हम करते हैं। जी, ये थे हमारे साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट इम्प्लीमेंट शकील साहब, जिनका कहना है कि हमने एजाज अहमद कुरैशी चेयरमैन वफाकी मौसिफ की हिदायत के ऊपर इम्प्लीमेंट के हवाले से कोई ब्रेक, कोई हिलो हुज्जत, कोई स्पेस नहीं दिया जाता। जैसे ही एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन होता है उसके साथ ही ये इम्प्लीमेंट के लिए अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। बरहा ऐसी सूरत भी पैदा हो जाती है जहाँ पे इम्प्लीमेंट में कोई स्पेस आए तो ये दोबारा रिमाइंडर या नोटिस की सूरत में भी उसको अमल दरामद करवा के साइल को रिलीफ दिलाते हैं। जी।